अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने रोज़मर्रा मामलात में मसरूफ़ होंगे और ये जो मुश्किल वक्त है इससे सर्वाइव करने की और गुजरने की कोशिशों में मसरूफ़ होंगे। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और पाकिस्तान के जो हालात हैं आम लोगों के माशी तौर पर और वैसे भी वो बेहतर हों और यहाँ से दहशत गर्दी, बदअमनी, बेरोज़गारी और जो गुर्बत है उसका जल्द से जल्द ख़ात्मा हो या उसमें कमी हो, जिससे लोगों को सुख का सांस लेने का मौका मिले। आज जो है इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के हवाले से दो हलकों की, जो वादी नीलम के दो हलके हैं, LA-25 अपर नीलम और LA-26 लोअर नीलम। ये दो हलके हैं वादी नीलम के। जब वादी नीलम का नाम जहन में आता है तो आपके जहन में तसव्वुर आता है दरिया नीलम, जो इंडियन मकबूजा कश्मीर से दाखिल होता है। और यहाँ उसका नाम कुछ और है, लेकिन फिर आगे जो है वो दरिया नीलम कहलाता है। और वादी नीलम जो है वो इस दरिया के इर्द गिर्द जो है वो एक बड़ी खूबसूरत वादी है। जब वादी नीलम का नाम ज़हन में आता है तो खूबसूरत आबशारें, झरने, नदियाँ और ख़ूबसूरत मिडोज़, जंगलात, इंतहाई ठंडा मौसम और हसीन नज़ारे, सर्दियों में बर्फ़बारी, गर्मियों में इंतहाई खुशगवार और ख़ूबसूरत मौसम, ख़ूबसूरत लोग, बहुत अच्छे लोग, मेहमान नवाज लोग। और ये एक बड़ा खूबसूरत ख़ित्ता है, बहुत खूबसूरत इलाका है ये वादी नीलम का। और अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाएं। लेकिन बदकिस्मती से इस दफ़ा वहाँ पर जो लोग, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जिनका दारो मदार सियाहत पर है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि वहाँ एहतजाज और उसकी वजह से ये जो एक्शन कमेटी का धरना है इसकी वजह से जो है वहाँ पर इस दफ़ा सियाह नहीं जा सके और सियाहत का जो सीज़न है वो इस दफ़ा गुजरा है बग़ैर सियाहों के, और उसके नतीजे में बहुत नुकसान हुआ है। लाखों लोग आते हैं इस वादी नीलम में, हर साल विज़िट करते हैं, जो है वो फुल होते हैं होटल्स, गेस्ट हाउसेस, और जो लोगों ने अपने घरों में रहने का बंदोबस्त किया हुआ है, होम स्टे। तो इस दफ़ा वो बहुत बुरी हालत में है। हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, जो लोग सियाहत से वाबस्ता हैं, वर्कर्स हैं, मालकान हैं, जो लोग भी इसके साथ वाबस्ता हैं, उनके लिए किसी पैकेज का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस सारी सूरत की वजह से। तो अब हम बढ़ते हैं आज के इन दोनों हलकों की। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम आज LA-25 और LA-26 की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं LA-25। तो LA-25 की अगर हम बात करें तो यहाँ शाह ग़ुलाम कादर हैं मुस्लिम लीग नून के, जो कि आज़ाद कश्मीर के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के और वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला मियाँ वहीद के साथ है। मियाँ वहीद जो हैं ये सीनियर मिनिस्टर हैं, राजा फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म है, उनकी जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें ये सीनियर वज़ीर हैं और ये वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं सरदार तनवीर इलियास, वो भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं LA-25 से। और वहाँ पर जो है वो आबद अफजल को टिकट दिया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने। तो इस तरह से ये तीन तगड़े उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ मुकाबला है और बहुत कांटेदार मुकाबला है इस हल्के में। लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह ग़ुलाम कादर, वो इस वक्त आगे हैं इस हल्के में और उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर नज़र आती है। इब्तदा में एक दो नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक स्मूथ इलेक्शन कैंपेन जो है वो वहाँ पर जारी है और उम्मीद है कि वहाँ पर इलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके के साथ आगे बढ़ेगा। तो इस वक्त वहाँ सरदार तनवीर इलियास अभी तक उस तरह की कैंपेन नहीं कर पाए, उनके लोग मौजूद हैं, वो उनके लिए वहाँ काम कर रहे हैं। और वैसे भी सरदार तनवीर इलियास जो है वो पैसे के ज़ोर पे सियासत करते हैं, वो पार्टियों की या उसकी सियासत तो करते नहीं है। अब तक वो 3-4 पार्टियाँ बदल चुके हैं। पिछले 5-6 सालों में तहरीक इंसाफ में थे, वज़ीर आज़म बने, हटा दिए गए, वो IPP में आ गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, फिर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को छोड़ गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी अब, और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वापस आए और अब वो वहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो हैं वो सदर हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। और निसार अंसर अब्दाली जो हैं कोटली से खोई रट्टा का जो हल्का है LA-13,
وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ جنرل سیکرٹری ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، تو وہاں مقابلہ ہے، لیکن ابھی تک سردار تنویر الیاس وہاں گئے نہیں ہیں اس طرح سے، اور وہاں جا کے نہ کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، نہ وہ وہاں پہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے ان کی پریزنس ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ووٹ لے پاتے ہیں. پہلی دفعہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ جو شاہ غلام میاں وحید بھی زور لگا رہے ہیں، لیکن ان کا اصل جو زور ہے وہ دوسرے حلقے میں ہے. وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا اس وقت صورتحال ہے. تو L25 میں اس وقت شاہ غلام قادر جو ہیں وہ برتری لیے ہوئے ہیں. اگر ہم بات کریں L26 کی، لوور نیلم کا یہ حلقہ ہے 8 مقام، اور جو دوسرے دیگر جو علاقے ہیں وہ اس کے اندر ہیں. اور یہ جب آپ مظفر آباد سے انٹر ہوتے ہیں وادی نیلم میں، تو وہاں سے لے کے 8 مقام اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں اس کے اوپر مشتمل یہ حلقہ ہے. یہاں پر جو ہے وہ میاں وحید جو ہیں ان کی پوزیشن مستحکم نظر آتی ہے، وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، آگے ہیں. اور یہاں پر شاہ غلام قادر جو ہیں وہ پیچھے چل رہے ہیں، وہ دوسرے نمبر پہ ہیں. ان کے علاوہ یہاں پر شہزاد صدیق جو ہیں وہ مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں، اور ثقلین حیدر کاظمی جو ہیں یہ یہاں پر استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں. تو اب یہاں دیکھتے ہیں، یہاں بظاہر میاں وحید جو ہیں ان کی پوزیشن اس وقت بہتر نظر آتی ہے، اور وہ یہاں پر لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس حلقے کے اندر. تو اگر آپ دونوں حلقوں کی بات کریں تو یہ روایتی حریف ہیں، شاہ غلام قادر اور میاں وحید، اور ان کے درمیان ایک دفعہ پھر مقابلہ ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے سیاسی جماعتوں کا وہ یہ ہے کہ وہ منظم نہیں ہوتی ہیں، گراؤنڈ لیول پہ، نیچے کے لیول پہ سیاسی کارکنوں کو وہ متحرک نہیں کرتے ہیں، اور جب الیکشن آتا ہے تو وہ پھر شمولیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جوڑ توڑ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب الیکشن گزر جاتا ہے تو سیاسی جماعتیں یہ بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے وہاں پر اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کی تنظیم بنانی ہے، سیاسی کارکنوں کو منظم کرنا ہے، لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنا ہے، اور ان کی سیاسی تربیت کرنی ہے. جب آپ یہ نہیں کرتے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ الیکشن میں کہ نزدیک جا کے آپ لوگوں کے ساتھ ان کو شامل کرتے ہیں، پھر وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس پارٹی میں شامل ہوئے تھے. جب اگلا الیکشن آتا ہے تو پھر نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اب جو ہے پورے کشمیر میں اس وقت تمام حلقوں میں شمولیتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے. ہر گاؤں میں لوگ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری میں شامل ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی چھوڑ کے نون میں، نون چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سیاسی جماعتیں ہماری جو ہیں انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کے تجربات سے، غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا، ہم نے سیاسی جماعتوں کو گراس روٹ لیول پہ آرگنائز نہیں کرنا. تو یہی صورتحال وہاں پر ہے. یہ جب چھوڑ کے جائیں گے، مثلا اگر شاہ غلام قادر مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں تو وہاں مسلم لیگ نون کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے ان کا متبادل. یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے میاں وحید کا. اگر وہ چھوڑ دیں پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی کے پاس ان کا کوئی متبادل امیدوار وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ اس وقت زیادہ تر حلقوں میں یہی پوزیشن ہے. روایتی خاندان ہیں، روایتی امیدوار ہیں تگڑے، وہی ہر دفعہ الیکشن لڑتے ہیں، اور وہ پھر ظاہر ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا چیلنجر جو ہے ان کی پارٹی میں نہ سامنے آئے، ان کو کوئی چیلنج نہ کرے، اور جسے خطرہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے حالات اس طرح کے بنا دیتے ہیں کہ اس کو وہ پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا پڑ جاتا ہے. تو یہ اوورال وہاں کی سچویشن ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھے پرامن ماحول میں یہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا، اور معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.